हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुं करे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितं विजयते श्रीगोपाल चूड़ामणि। परमात्मा सच्चिदानंद घन विग्रह आनंद कंद श्रीकृष्ण भगवान कर चरणारविंदरे अनंत कोटि प्रणाम पूर्वक उपस्थित समस्त गीता परिषदर भाई भौणी मान को मोर सादर हरिओम। श्रीमद् भगवत गीता भगवान कर मुखनिश्रुत वाणी, जो वाणी माध्यम रे भगवान अर्जुन को निमित्त करी समस्त विश्व ब्रह्मांड को निर्दिष्ट भाव रे श्रृंखलित करिवा निमित्त भगवत प्राप्ति करिवा निमित्त मार्ग सुगम करिचंती, समस्त पथ प्रदर्शन करिचंती। तेणु भगवान श्रीकृष्ण को जगद्गुरु कहुई। श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं। भगवान आज सारा जगत पाई गुरु रूप में विद्यमान होई अर्जुन माध्यम रे शिक्षा देइचंती। ये श्रीमद् भगवत गीता इमिति एक ग्रंथ समस्त वेद वेदांत उपनिषदर सार निर्यास। भगवान द्वादश अध्याय रे अर्जुन प्रश्न करिचंती, आपणकर सगुण साकार उपासक एवं अव्यक्त अक्षर निर्गुण ब्रह्मर जो उपासक अछंती ता भितर श्रेष्ठ किए। उत्तर रे भगवान निजर उपासक को श्रेष्ठ बोली कहले, अर्थात जो माने सगुण उपासक से माने श्रेष्ठ। एवं तापरे कहले अव्यक्त अक्षर उपासना जो मान करती से माने मध्य मते प्राप्ति होती, किंतु देहाभिमान कारणरू सेमानकु उपासना रे अधिक क्लेश हुए। अर्थात देहाभिमानी व्यक्ति पाई यह संभव होई न थाए। एपरि कही सारी भगवान विस्तार पूर्वक सगुण साकार उपासना विषय रे वर्णना कले। वर्तमान अव्यक्त अक्षर उपासना विषय रे सविस्तार वर्णना करिबा पई ताहार प्रधान बाधा देहाभिमान रूपक दोष दूर करिबा पई भगवान त्रयोदश अध्याय विषय आरंभ करुचंती। सर्वप्रथमे भगवान क्षेत्र ओ क्षेत्रज्ञ संबंधी विवेकर प्रकरण आरंभ करुचंती। विवेक कहिले विभाग करिवार बुद्धि। क्षेत्र कौन क्षेत्रज्ञ कौन एक कथा भगवान आरंभ करुचंती। श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतज्जो वेत्ति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। वर्तमान भगवान आनंद निधि कहउचंती, हे कौन्तेय यही शरीर होची गोटे क्षेत्र, आउ याकु जे जाने से होची क्षेत्रज्ञ। या भितर जे अंतर्यामी रूप में विद्यमान अछंती से होचंती क्षेत्रज्ञ। आउ जे क्षेत्र आउ क्षेत्रज्ञ विषय रे जाने, दीटी जाक विषय रे जे जाने ताकू लोक विद्वान कहंती। से प्रकृत रे विद्वान लोक। ताहेले भगवान सर्वप्रथमे आरंभ करिचंती एही शरीर इदम शरीरम, अर्थात ये शरीर होची गोटे क्षेत्र। प्रथमे शरीर कथा कहिचंती। प्रत्येक जीव जगतर जिते जीव सब उत्पत्ति होती समस्तंकर गोटे गोटे शरीर अच्छी। शरीर गठन समस्तंकर प्रक्रिया सब अलग अलग रही। आउ ता भितरे
ମଣିଷର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସତ୍ତା ରହିଛି। ଏ ତିନୋଟି ଶରୀର ତାର ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ଶରୀର ହେଲା ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ହେଲା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ହେଲା କାରଣ ଶରୀର। ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରଟି ଯାହା ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉଛି ତାହା ପୃଥିବୀ, ଜଳ, ତେଜ, ବାୟୁ ଓ ଆକାଶ ନାମକ ପଞ୍ଚତତ୍ଵ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ, ଅର୍ଥାତ୍ ମାତା ପିତାଙ୍କର ରଜବୀର୍ଯ୍ୟରେ ଗଠିତ। ଏହାକୁ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର କହନ୍ତି। ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରର ଅନ୍ୟ ଏକ ନାମ ଅଛି ଅନ୍ନମୟ କୋଷ, କାରଣ ଏହା ଅନ୍ନର ବିକାରରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଅନ୍ନ ଦ୍ୱାରା ଜୀବିତ ରହେ, ଏଣୁ ଏହା ଅନ୍ନମୟ କୋଷ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ବିଷୟ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ଶରୀରକୁ ଇଦମ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ଏହି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତାପରେ ଆସିବେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର କଥା। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର 5 ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ, 5 କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ, 5 ପ୍ରାଣ, ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ଏ 17ଟି ତତ୍ଵ ଦ୍ୱାରା ଶରୀରକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର କୁହାଯାଏ। ଏହି 17 ତତ୍ଵ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାଣର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରକୁ ବେଶୀ ରହିଥାଏ, ତେଣୁ ପ୍ରାଣମୟ କୋଷ କୁହାଯାଏ। ମନର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ମନୋମୟ କୋଷ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ବୁଦ୍ଧିର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ହେତୁ ବିଜ୍ଞାନମୟ କୋଷ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଭିତରେ 3ଟି କୋଷ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛି। ତାପରେ ଆସିଲେ କାରଣ ଶରୀର। ଅଜ୍ଞାନକୁ କେବଳ କାରଣ ଶରୀର କୁହାଯାଏ। ମନୁଷ୍ୟର ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ଗୋଟେ ସୀମା ଭିତରେ ଅଛି। ବୁଦ୍ଧି ଆଗକୁ ମନୁଷ୍ୟର ଜ୍ଞାନ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ ନାହିଁ, ଏଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଅଜ୍ଞାନ କୁହାଯାଇଛି। ଏହି ଅଜ୍ଞାନ ସମସ୍ତ ଶରୀରର କାରଣ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ କାରଣ ଶରୀର କୁହାଯାଏ। ଅଜ୍ଞାନମେବାସ୍ୟ ହିଁ ମୂଳ କାରଣମ୍। ଆମକୁ ଶରୀରଟା କେବଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଛି ଅଜ୍ଞାନତା ହେତୁ। ଏ ଅଜ୍ଞାନ ଦୂର ହେଲେ ଯାଇ ଆମକୁ ପରମାତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। ତେଣୁ ଶରୀର, ତାପରେ ଶରୀରକୁ କ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି। ଏ 3ଟି ଯାକ ଯେଉଁ ଶରୀର ଅଛି ତାକୁ କ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତ ଯେପରି କ୍ଷେତ ବା ଜମିରେ ନାନା ପ୍ରକାର ବିହନ ବୁଣି ଆମେ ଫସଲ ଅମଳ କରିଥାଉ, ସେହିପରି ଜୀବ ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ଅହଂଭାବ ଓ ମମତା କରି ନାନା ପ୍ରକାର କର୍ମ କରୁଥାଏ। ସେହି କର୍ମମାନଙ୍କର ସଂସ୍କାର ଅନ୍ତଃକରଣରେ ପଡ଼େ। ସେହି ସଂସ୍କାର ଯେତେବେଳେ ଫଳ ରୂପରେ, ପ୍ରାରବ୍ଧ ରୂପରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଦେବତା, ପଶୁ, ପକ୍ଷୀ, କୀଟ, ପତଙ୍ଗ ଇତ୍ୟାଦି ଶରୀର ମିଳେ। ତେଣୁ ଏହି କାରଣ ଶରୀର ଯୋଗୁଁ ଏସବୁ କଥା ଘଟିଥାଏ। ତେଣୁ ୟାକୁ କ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛନ୍ତି। ତ ଜୀବ ସ୍ୱୟଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଅଂଶ, ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଜଡ଼ ପଦାର୍ଥକୁ ନେଇ ନିଜକୁ ମହାନ ବୋଲି ମନେ କରେ, ମୁଁ ବିରାଟ ଧନୀ, ମୁଁ ବିରାଟ ବିଦ୍ୱାନ, ଏଇ କଥା ଚିନ୍ତା କରେ, ସେତେବେଳେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସତ୍ତାର ମହତ୍ଵ ନ ରହି ଧନ ଏବଂ ପ୍ରକୃତିର ସତ୍ତା ବେଶୀ ଜୋର ରହେ ଏବଂ ତା'ର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଏଣୁ ଭଗବାନ ଇଦମ ଶରୀରମ କ୍ଷେତ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଶରୀରାଦି ପଦାର୍ଥକୁ ନିଜଠାରୁ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ପ୍ରତିପାଦିତ କରୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଶରୀର ଅଲଗା ଏବଂ ପରମାତ୍ମା ଅଲଗା। ତାକୁ ଯିଏ ଏହି ଶରୀର ବିଷୟରେ, କ୍ଷେତ୍ର ବିଷୟରେ ଯିଏ ଜାଣନ୍ତି, ଏ ତ ଯୋ ବେତ୍ତି, ତାକୁ ଯିଏ ଜାଣନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସତ୍ତା, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ। ଏ 2ଟି ଯାକ ବିଷୟରେ ଯିଏ ଜାଣେ ସିଏ ହେଉଛି ବିଦ୍ୱାନ। ସଂସାରରେ ଆଜି କିଛି ପାଠ ଜଣେ ପଢ଼ିଦେଲେ
ताकू आमे विद्वान कहउचंती, ताकू आमे ज्ञानी कहउचंती। किंतु प्रकृत ज्ञानी होउचंती किए ना क्षेत्र आउ क्षेत्रज्ञ विषय जी जाने। प्रत्येक शरीर रे क्षेत्रज्ञ विद्यमान अछंती एवं क्षेत्र को सीए चलौचंती। अनंत ब्रह्मांड रे जेते भी शरीर अछंती से सबुरे परा अर्थात जीवात्मा क्षेत्रज्ञ रूप रे विद्यमान अछंती। अपरा हौची क्षेत्र जगत। जीव जगत को जाने और परमात्मा को माने। जे जाने से व्यापक होइथाए। तेणु क्षेत्रज्ञर एक अंशरे अनंत ब्रह्मांड विद्यमान। जेन सर्वमिदं ततम। साधक जानिबा आवश्यक जे से क्षेत्र नुहे एवं क्षेत्रर ज्ञानता क्षेत्रज्ञ। ए कथा भगवान स्पष्ट भाव रे एठी कहउचंती जे क्षेत्रज्ञ को जी जाने से सबुठु बड़ विद्वान। जय जगन्नाथ स्वामी की जय। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्सो विनश्यन्तं जपश्यति सपश्यति समं पश्यन्नि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हि नस्त्यात्मानत्मानं ततो याति परां गतिं प्रकृतेव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः जपश्यति तथात्मानम् अकर्तारं सपश्यति यदा भूतपृथग्भावम् एकस्थमनुपश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते यथा सर्वगतं सौक्ष्म्याद् आकाशं लोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत क्षेत्रज्ञयोरेवम् अन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्जान्ति ते परम्। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे क्षेत्रज्ञविभागयोग नाम त्रयोदशोऽध्यायः। हरिः ओम तत्सत्। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतज्जो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। इदं कहले एही शरीरम शरीर को कौन्तेय हे कुंतीपुत्र अर्जुन क्षेत्रम इति अभिधीयते। क्षेत्रम क्षेत्र इति बोली अभिधीयते कुहा जाए। एतद जह एतत् एहाकु जह जिए व्यक्ति जाने तम प्राहु तम एहाकु प्राहु कहन्ति क्षेत्रज्ञ इति बोली तद्विदः ज्ञानी लोक माने। अब थर पाठ रखिबा। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतज्जो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। श्लोकार्थ है श्री भगवान कहिले हे कौन्तेय यही शरीर को क्षेत्र कहा जाए। यहाँ को जे जाने
ତାକୁ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ବୋଲି ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନୀ ମାନେ କହିଥାନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ସ୍ୱାମୀ କି ଜୟ।